Mali Bamada. Bamako ana lamini na Bolomanadugu Mali kono Mali ko kan wajibate ka do anzigira kene kan la dala jemo on veya sanvura minu be la dala bolike abi jamana kunafoni de ma ga bara indika abadana ma saba majje so madaina min ye mamtu kamara ye ale ba mbulu ko yamara ba bulu na yanga kesisa amanjo akuna sisa cheka ngora nam mbala to ko bedi wajibate mbi bondi sebami nu kama le soir de Bamako o Bamako wula wajibate ikardo farafina a babulu mi nu kama ko sedawo anyema o kanywanye e ko se ndatna warade sabula mi nyesinye wele dale do akra mi nye jamana kundigi minu ni uni sedawo benywana Mali Burkina ani Lagine nunu mbele jele wele la ikardo sedawo nyema ba fe sini ikardo kanywanzura akra gelem min be sedawo ni jamana nunu ni nyanje ukata do fala ni yakili bala Mali ta ko ni ikado Mali ni sedawo ka bembalia adulone be fe mina ode katimu mumbolo daledu transition yere wati kama bengelende dungilinga ani donvolela o mini obisina no kera sababu ye taka sagi baka ke awa Nigeria masake koro judo godo gonatan ikado aleka nani laba min bora ya wajibate ikadon awu mabbe ko kelinga ayi semenekala ko min woni nye sedawo president allaba ye lettrike ninga wele bla Mali ministre des affaires étrangères ma coopération internationale aki jija ka fo Mali masake olu ma mugo bala akra sini 14h wati ikadu kase kata sigi nyengwen kase ka puma semenekala ko aywa minye ma were welele minumbe ode Burkina Faso ani Lagine president nunu mbele jele welele do kenenga semenekala ko akoni misaka ke kene sabati lenye sabula jamana kundigi ikadon ayere mi dugu ko inafiyo minye awulika jona kumai kide na wona ma minu ni anolu kanga nyonguma nywanya ani Asimu Goita rabi nyonguma nywanya semenekala ko ni ya semendia president Asimu Goita bengele doaka sinungo ni abita nginyi ninga akara na tara ikadon awakoro minu mbe obina sika puma onu puma na danida nyebi molu nyama lala mate ko don bembison ka ke ko do kan min woni mi ke sababu ye abo bembalen a dibi ka fara ni wunye sebani anye min bo soir de Bamako kono Bamako wula karam ne benteka don alibi Mali flash fasriba no ye esidiso flake akuma mebe okuma kelenka nyangili bere mun tambe sidawo fene ka Mali sigade karam ko dabatu ngora akeme gela belele baye Mali don doronte kamana gwana ako kerengren la minye Senegal ko kam masake no ye Macky Sall ye karam ko dabatu ngora kale fene kono gwanimbe fasriba ko ni ambarko imeta wuli yoro la karam ko dabatu ngora eko minye Macky Sall ye atina songa nimisa belebele ken ko ina fasriba ko kasabo ke munye ako ale ye farafina ka kelen jira jakulu banye mai mamunun kameka juru jani Mali dala karam ko dabatu ngora ale rewo cheba doye nga ko Macky Sall akili boro fem ko Mali ni Senegal be danche bo o kuma danche mun do karam ko dabatu ngora ame do nyogon kan ka tanga na fasoro sirawta nga ko ni ya laje ombe na fulo mun bo sangono ka ta do Senegal kun miliyari kasabi chamando fasriba ko ali nu fana ka fendo be boya nga ombe min do lu ko de ka chanulu tai fasriba ko ka hakili jigi ka fendo la kono wari ko ka kele wati minye Mali ye ibaye ka fo anyanga minon cheka bo kono wari karam ko dabatu ngora minon fangiri mam me boya ninka nyeshi Senegal ma o kara ulubulu garsiga duma ye fasriba ko min ko ni amargo mutaraka Mali sigare ako muna kono wari ko masungu ka danche datuku ka nyeshi Burkina ma karam ko dabatu ngora o kuma ko ka Mali ngono mine o kuma ko ni bela jele metalike dana jugoya ka sabu ni ya laje atuka seben furashi kono o fora ka nogo bola fasriba ko ka datuku Mali nye o kuma mago be muna jamana kuntigi colonel Assimi Goita wa Dr Shogali ko kala maiga wa wal maka Mali don bela jele fa ka mbampew karam ko dabatu ngora ku kan ngania ko ni ko ma jose nyuma soro fasriba ko janvier kalo kile kono tonga na blabila ako ma do tumbolo Mali tina se ka doko kunkelenke amargo la karam ko dabatu ngora anteme no kan ni ye ko tabulo laje fando la ba fa ko amargo ti jamana kono nga ni ya laje tukuni iba don ka fa ko gelabe mauka nga gelabe mauka ona tuwa
tuga karamɔgɔ daba tun kɔrɔ fasiriba n'o ye Sidiso ye a ko malidenw kɛmɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw ka se k'u ka kumakan bato ni ka t'u kɔfɛ b'a ko cɛ kelen denw fasiriba ko a ko min kɔni Mali ye ni kulekan bɛ an ka jamana kɔnɔ min ye worontokan kɔni ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ k'an m'an kun denw k'o de mɛn Sɛnɛgali kɔnɔ sabu nin ko in bɛ taa kun cɛ yɔrɔ la Macky Sall karamɔgɔ daba tun kɔrɔ k'a bɛna fɔ ko n'ale kun y'a dɔn ko nin ko in kun tɛna kɛ abada sabu ale de bɛna k'a la bɔnɛtigi ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali flash kɔnɔ Sidiso ale ka sɛbɛnni don Wajiba tɛ n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Nouvelle Horizon o ɲɛdankura o don wajiba tɛ maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Mahamani Touré Mahamani Touré ko i k'a dɔn Sumaworo Bube Mayiga a ntanyana a ntanya nanen min kɛ min ye kanubaw ani balimasira i k'a dɔn ani baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ taa ka segin la a ka du kɔnɔ min ye dugawudon ye i k'a dɔn dugawudon ani hakilijigiw wajiba tɛ i k'a dɔn ayiwa min ye jamana ye a ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Bube fɛ yen i k'a dɔn ayiwa ciden o de ye Ibrahima Ikasa Mayiga ye Ibrahima Kasa Mayiga ma min n'a taara Bube ka du kɔnɔ k'a bɛ taa foli kɛ Bube balimaw i k'a dɔn dɔgɔninw ni kɔrɔw i k'a dɔn ka taa se terilakaw ma e ko a yan man di yen ye wa sabula min ye Ibrahima Ikasa Mayiga o ye wo ci a la ni ka wulu gɛn ka bɔ du kɔnɔ wajiba tɛ sɛbɛnnikɛlaw ko nin tɛ bali ka kɛ hadamaden wajiba tɛ i k'i miiri k'a fɔ Ala in de ye Ala ye wajiba tɛ i k'a dɔn maa tɛ se ka maa bali saya la maa tɛ se ka don maa ni saya yɛrɛ cɛ saya n'a kɛ waati don kungo ye Ala jaw ani fa so yɛrɛ y'i jaw ani fa a bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma bana ka sɔrɔ hali foyi den kelen min sɔrɔ wajiba tɛ marifa bɛ ti maa dɔ la i k'a dɔn ka kisɛ ɲɔɲɔ kan i k'a dɔn Ala b'a ni bɔ a la ka tila k'a kisi a ko nin danɛmɛ wale min n'a kɛra hɔrɔnya ani malidenya ni silamɛya wajiba tɛ a mankan ka sababu kɛ mun ye a bɔ Sumaworo Bube Mayiga a somɔgɔw kɔni ka dusumakasi u y'a bɛɛ lajɛlen wo i k'a dɔn minisiri in kunna min ye Ikasa Mayiga ye wajiba tɛ sabula k'o y'a da de o ma sɔn ka kuma ma min ni Bube in minɛna k'a don kaso la olu ye kulekan bɔ k'a mangɛnɛ ni fɛɛrɛ ni dabali ma tigɛ a ka bɔ i k'a dɔn saya n'a minɛ wajiba tɛ hali n'a kun bɔra ni Ala ko k'a ni kun bi to a la nasa nka min kɔni ye ayiwa hakiliw ye u kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn jɛ kosɛbɛ wajiba tɛ i k'a dɔn nin kɔni ye kunnafoni ye sa k'o lase jamana faamaw ma an t'a fɛ ka faama si ye e dun tɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ faama wɛrɛ dun de nin faama kelenw kɔ wajiba tɛ i k'a dɔn hadamaden n'i y'i miiri k'a fɔ e yɛrɛ min bɛ nin gɛlɛya in na don dɔ la i yɛrɛ na sa sago ɲuman fara sago jugu kan wajiba tɛ i k'a dɔn i bɛ taa lahara sɛbɛnnikɛla k'o kuma min ye hakilinaw ye f'u ka fara ɲɔgɔn kan wajiba tɛ dusukasi bɛɛ saya yɛrɛ y'a damatɔ ko kunna ye wajiba tɛ ngo n'a ta bɛ n'i k'i bɛ to o falen ko dɔ la ko min laban bɛ taa kɛ degun ye wajiba tɛ k'a dɔn mankan maa si den kelen den min kɔni bɛ Ala deli walima Mali kɔnɔ wajiba tɛ fɔ n'a bɔra jukisɛ bilen la min bɛ saya ɲini k'a fɔ k'a a ka maa wɛrɛ sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ a man di maa si tɛ Ala deli Bube Mayiga wajiba tɛ k'a dɔn cɛŋana don a ye wulikajɔ caman kɛ jamana kɔnɔ teriw b'a la balimaw b'a la wajiba tɛ k'a dɔn kanuba caman b'a la nka ni Ala nana n'a ka n'a ye an bɛ jamana min kɔnɔ silamɛ jamana don fo miiri ni taasi ka taa da Ala ko de kan k'a di Ala ma n'a dira Ala ma i bɛ sɔrɔ ka lafiya n'o tɛ a degun n'a donni maa si den kelen den ye min bɛ s'a kɔrɔ wajiba tɛ kuma min minisiri in nana k'a bɛna foli kɛ sɛbɛnnikɛla ko minisiri yɛrɛ k'i bɔ a la Ikasa Mayiga ani Bube ye teri ye u ye ɲɔgɔn dɔn kabini bila ko tɛ hali ka da o siraw ma o y'a damata ko wɛrɛ ye wajiba tɛ nka n'i ye ko ta ka taa dulon min da Ala ko ye i laban i bɛ funteni ni funteni na i k'a dɔn i bɛ na ni fili ye fili dun mana ka ban o ko dun ye nimisa ye wajiba tɛ o kuma an bɛ donni minɛ ko bi hakilina kura i k'a dɔn wulikajɔ kura k'a bɛɛ lajɛlen ta k'a di Ala ma n'o kɛra i k'a dɔn i nugu bɛ lafiya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ bɛ tugura ne bɛ n tigɛ don ko kura 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don Fasiriba n'o ye AM Touré karamɔgɔ a ko an ka taa Bani Mɔnɔnci Buguni Touré ko mun Fasiriba ko a ko min ye jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ n'o ye mouvement jamana kanu karamɔgɔ dɔ bɛ tugura u ye dɛmɛ ta ni ka dɛsɛbaatɔw sɛgɛrɛ du 200 bɔɲɔnko ni ka ji d'u ma a ko adamadenya jɔsen karamɔgɔ dɔ bɛ tugura k'i bɔ minɔgɔ la ni maa min y'o kɛ a ye fɛnba k'i ye a ko foyi tɛ ɲɛnabɔ
bɔ ji kɔ min ye ji ɲuman ji sanuma ka ta ka di dugudenw ma karamɔgɔ Dabatungara k'u ye ba ɲuman kɛ baara belebeleba kɛ nin ko in yɛrɛ nana cogo di a ko jɛrɛjɛkulu min n'o ye mouvement jamana kanu karamɔgɔ Dabatungara maa min y'a ɲɛmaaba ye o de ye Elhadji Mohamed Sako n'o ye Sako Holding ale PDG ye karamɔgɔ Dabatungara a ye ŋaniya siri ni ka jɛrɛjɛkulu sigi k'a yira k'a fɔ a bɛna jeniyɔrɔ fi Mali ko la sabu Mali mago bɛ a den kelen na bɛɛ lajɛlen la jɛrɛjɛkulu in politiki ko tɛ hakilina ɲuman mun b'u la ni k'o baara kɛ jamana kɔnɔna la ɲumanya minnu b'u bolo k'o baara boloda jamana kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungara ni ka jɛrɛjɛkulu sigi k'a kɛ n'o tɔgɔ ye o tuma ko laɲini bɛɛ lajɛlen filɛ sɛbɛba ko min ye jɛrɛjɛkulu ye a bɛ ka mɔnɔbɔ ni ka taa Mali marabolo bɛɛ lajɛlen la o tuma an bɛ don min na ko bi maa minnu dɛmɛna ka bɔ Kɔngɔ kɔnɔ ni ka bɔ minɔgɔ la karamɔgɔ Dabatungara ka taa bila ntɔlancilaw dɛmɛ taara ka maa minnu sɛgɛrɛ o dagosi de ka bon a ko bani minnu cɛ n'o ye Buguni ye olu fana ta latigɛra min ye kalo tile 19 tɛmɛnen Fatriba ko maa dɔ kɔni kana bɔ Buguni n'o ye Buguni ka den dɔ ye Samba Ben Musa Jakite karamɔgɔ Dabatungara ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale ye taabolo min ye jɛrɛjɛkulu la o tuma a bɛna lajɛ sa ni k'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila min ye tɔn fɛn fɛn b'a bolo karamɔgɔ Dabatungara ni k'a fosi ka bɔ dulokiba kɔrɔ ka taa don mouvement jamana kanu la k'a sababu k'o ka hakilina n'u ka kunkilenna ko taabolo y'a ja min ye a donnen tɔn na karamɔgɔ Dabatungara a y'a ɲini ni ka tɔn kologirinya Buguni marabolo la o tuma min ye kalo tile 19 tɛmɛnen lajɛ caman tun bɛ Buguni kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungara ko ziranabɔla bɛ ntolen de ta lajɛ minnu tun bɛ yen o de ye maa min yɛrɛ ye coordinateur régional ye n'o ye Buguni marabolo bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaba ye Samba Ben Musa Jakite karamɔgɔ Dabatungara a y'i kanabɔ dɛmɛ min n'a ye hakilina ta o tuma ko baara daminɛna ka ban du 200 ka worobinɛ ka don du la Fufalaki o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen karamɔgɔ Dabatungara min kɔni ye wari ye k'a ta k'a di gouverneur ma n'o ye chèque GMC favori $1 karamɔgɔ Dabatungara gouverneur kura min bɛ ka jɔ Buguni marabolo la o tuma ko y'ale ka dɛmɛ ye o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen karamɔgɔ Dabatungara min kɔni ye AGSM n'o ye journal sportif ka tɔn ye karamɔgɔ Dabatungara olu kɔni tun b'u ka congrès la i b'a ye k'a fɔ nin y'a siɲɛ gale ye tɔn ka wuli ka t'i sigi olu ɲɛkɔrɔ o tuma k'u nana jigiya kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungara u y'u bolo dun kɔni ka dɛmɛ ta ka journaliste sportif sɛgɛrɛ parce que b'a ko fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ lisi kɔni labɛnnen bɛ maa minnu ye dɛsɛbaatɔw dɔnnen don maa minnu mago bɛ dɛmɛ na ni ka bɔ baarakɛbaliya la karamɔgɔ Dabatungara nin bɛɛ lajɛlen ye programme ye min baaraw bɛna nun don ala tɛna mɛn o tuma min b'a to lafiya bɛ se ka na cogo min na Buguni n'a laminina o tuma min ye cɛba ye n'o ye Samba Ben Musa Jakite a y'a yira k'a fɔ karamɔgɔ Dabatungara kuma k'a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka nin ladige ko nin ye misali belebeleba ye nka min ye kɛnɛ yɛrɛ fɛnɛ a ma fɔ min ye mouvement jamana kanu ale président ba kɔ n'o ye Elhadji Mohamed Sako Holding président karamɔgɔ Dabatungara n'a ka vice président taara n'o ye honorable Ousmane Kone ye min kɔni ye kumaw ye karamɔgɔ Dabatungara hakilinaw jirila o kuma maa minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la u fara kuma na o kuma i b'a ye k'a fɔ Buguni dɔn bɛ ni min ye n'o ye Didadi ye cɛkɔrɔbaw yɛrɛ de bɔra ni Didadi ye sa ka Didadi fɔ k'a fɔ o kuma maaw ye dɔnkɛ i b'a fɔ senkolo bɛ kari n'u ye nisɔndiya dɔn ye nisɔndiya bisimilali ye o kuma Buguni dɔn bɛ ni o ye ka jɛ ka dugawu kɛ jɛrɛjɛkulu ye hali bi hakilina mun b'a la ko Ala k'o jidi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ AM Touré ale ka sɛbɛnni don Wajibate naamu hakili de bɛ kɔlɔ bɔ tile la o don ni ka taa bila suma na Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lasirɛn o don Wajibate sɛbɛnni kɛba a to a de ko AD ko Wajibate i k'a dɔn a jɔ an k'a sama i b'a sɔrɔ a balannen bɛ i ko ma kulikɔrɔ n'i ye i ko ma kofɔ Wajibate a fɔ jamana yiri wasira a fɔ usine belebelebaden min kabini diɲɛ kunungo maliden bɛɛ lajɛlen jigi don nka dugu minnu bɛ ni i ko ma turulen bɛ Wajibate i k'a dɔn a dugu a kɛra sababu ye ka yɛlɛma ani hɔrɔnya sabati sabula baarakɛbaliya ni k'olu baarakɛbaliya k'o ban Wajibate i ko ma sigilen b'a sen sabara kɔnɔ a bɛ ni ka san caman bɔ Wajibate a bɛrɛ ta nin dun ka fisa jɔnni ma walima jɔnni de ye nin kanu i ko ma ka dafiri ni k'a sigi dingɛ kɔnɔ Wajibate k'a dɔn i ko ma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye cɛ kelen min gari la k'a bolo nafolo bɔ ka taa don i ko ma na n'u tilala k'a janfa ka bɛnzɛngɔniya ta k'a sɛgɛrɛ o ye Badara Alu Saja ye Alu Tumuta Wajibate k'a dɔn Alu Tumuta i k'a dɔn a ti kuma Wajibate a ka wulikajɔ man jan maa yɛrɛ ba kelen bɛ jamana in kɔnɔ min de Alu Tumuta yelen nka min ye nafolo ɲinini ye min ye baara kɛ ko ɲuman ye Alu Tumuta y'o de dɔn a ti dɔwɛrɛ dɔn baarafin
sɛbɛnnikɛla ko a ko don min a bɛ Iko Masan minnu bɛ alu dɔn u ko taa kɛ min kɔni ye Iko Mako ye a sera dan na sa sabula cɛ min filɛ k'a san nin ye nin bɛ usine baara ɲɛdɔn wa i k'a dɔn nafolotigi min don a karilen don ka wari caman don a la Bɔjabate a don janfa min sirilen kun bɛ a ko kɔnɔ n'a kun b'a dɔn a tɛ don a la sɛbɛnnikɛla ko san dan kɔfɛ Iko Ma bɛ bisi basa la a bɛ nimakara la nin machine belebelew nin nafoloba in Bɔjabate k'a dɔn a bɛ nimakara la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o waati kelen kɔnɔ transition nana daminɛ min kɛ min ye Dr Choguel ko kala Mayiga premier ministre a sina ka bali k'alu wele alu tumuta e de ye Iko Masan tiɲɛ yɛrɛ la anw bɛ dunni minɛ ko bi n'o ye cɛmancɛ fanga ye usine o usine ni nafa b'a la jamana kɔnɔ an ka wulikajɔ ɲɛsinnen don a ma a bɛɛ lajɛlen ka wuli kura ye dabali kura ni fɛɛrɛ kura minnu kan ka tigɛ gouvernement bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ na kun y'o ye nin kuma in fɔra don min a bɛɛ lajɛlen ko tabarikala Bɔjabate k'a dɔn Kulukɔrɔ dama tɛ min ye Mali yɔrɔ 12 ye min ye Iko Ma ka nafa ye a bɛ se nin bɛɛ lajɛlen la n'a wulila ka jɔ maa miliyɔn 1 fo miliyɔn 2 bɛɛ lajɛlen b'i dahirimɛ sɔrɔ a la Bɔjabate k'a dɔn jagokɛlaw bagan maralaw chauffeur parandu minnu bɛ jagomisɛnnin tigilamaw safinɛ feere nin bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ de boloda nin bɛɛ bɛ fɛn sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Kulukɔrɔ sigira a senzabara kɔnɔ ka sababu kɛ Kulukɔrɔ yɛrɛ yelen n'a ka dawula a tun bɛ Iko Ma ko in de la kosɛbɛ Bɔjabate a don ni bi cɛ kuma in wɔra a bɛ ni ka kalo damadɔ bɔ Bɔjabate k'a dɔn alu ma kuma bilen min ye Choguel ko kala Mayiga premier ministre yɛrɛ ma kuma bilen yalima a kɛra zulen da dama de ye ka ko in bila wa ngali tun bɛ bɛn sɛbɛnnikɛla ko ko in kɔni n'i y'a jɛngɛ o jɛngɛ Bɔjabate k'a dɔn fiɲɛ na sɔrɔ i k'a dɔn gouvernement ka fanfɛla la ka sababu kɛ mun ye alu ye jagokɛla ye a taara ni hakilina minnu ye a welelen min ni min kan ka kɛ dabali minnu kan ka tigɛ u jɛlen don i b'a sɔrɔ alu y'o fɔ n'a ma kɛ Bɔjabate k'a dɔn o fiɲɛ bɛɛ minnu kan ka dɛmɛ kɛ minnu kan ka baara kɛ alu tumuta tɛ sɛbɛnnikɛla ko maa tɛ ni ɲɔgɔn na nafolomuguba don miliyari 20 ani kɔ Bɔjabate maa tɛ ni ɲɔgɔn na nafolomuguba don k'i sigi k'o filɛ ten sɛbɛnnikɛla ko maa min kɔni mana jɛ k'a ka ko di Ala ma Ala b'i sara a ko an bɛ don na ko bi Bɔjabate k'a dɔn jamana gouvernement Choguel ko kala Mayiga a ma ka di Bɔjabate mɔɔ dalen don a ka tiɲɛ jalanfɔ la cɛsiri ni wulikajɔ min b'a bolo ka ɲɛsin jamana ma n'a sɔrɔla fɛn kelen bɛ yen k'a ma se k'o kɛ o ye Iko Ma ko ye Bɔjabate a kan ka Iko Ma sɛbɛnfura ta bala min ye gouvernement ye k'i sinsin a kan ka jateminɛ k'a kan Bɔjabate i k'a dɔn transition in man ka ban abada f'u ka nɔbɔ Iko Ma ko de la Iko Ma f'a ka mankan de ka bɔ Bɔjabate k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye min kɔni b'a to transition baara yɛrɛ dafara n'o tɛ dade Bɔjabate k'a dɔn maa si ni kelen ma foyi faamu alu tumuta n'a tɛna kule sa k'a dafara Bɔjabate a sigilen don ka gouvernement lajɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don ko kura 22 septembre yɛlɛma hɔrɔnya don n'o ye Jakarija Dambele Jaki ko mun karamɔgɔ a ko an ka taa hali bi bɛ fɛn minnu o ma ban min ye affaire 100 jours sarangosi saran karamɔgɔ daba tungora min ye tosira tɔ ye an ka guwan fasiriba ko min ye kunnafoni wɛrɛ mɛnbɛ ko in na n'o ye sarangosi saran ale ye jagokɛla belebeleba ye an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora dugukolo ko kuma bɛ ani Zumana Tarawele bɛɛ ko ma ko 100 jours cɛ fasiriba ko dugukolo in a bɛ commune 1 sigi kɔnɔ n'o ye Kulukɔrɔ goudron dawolo yɛrɛ la fasiriba ko dugukolo kelen tigi fila a dɔ bɛ dɔ la dɔ b'a kunfɛ fasiriba ko nin kuma in a bɛ munumunu salo la min ye dɔw yɛrɛ ye kara sɔrɔ a la ka ban n'olu bɛ kaso la karamɔgɔ daba tugura min kɔni ye sarangosi saran ale kɔni ka soronnadonba n'o ye avocat ye karamɔgɔ daba tugura o bɔra ka kuma bi sɔgɔmaden na maître Mamadou Traoré a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye nin ko in ye karamɔgɔ daba tugura k'a tɛ munumunu tiɲɛtigi ka tiɲɛ bɛ d'a ma nkalonitigi bɛ bila a ka nkalon minɛ kɔnɔ a ko ka kuma fɔ k'a jɛya a ko n'a kɛra sariya kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura kuma bɛ ban a ko ale wasalen don o kuma maa min y'ale bila baara la o wasalen don karamɔgɔ daba tugura ko totigi tɛ to fo a ko n'i y'a lajɛ kɛnɛ min bɛ yen ni mankan b'a nɔfɛ karamɔgɔ daba tugura ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la a ko jɛmɛ pasi b'a fɔ ko tɛrɛkali ko saranta don siga b'o la de munumunu salo t'a la maître Mamadou Traoré karamɔgɔ daba tugura a dɔn bɛ n'a ka tiɲɛ fɔ ye kiri kɔnɔna la a dɔn bɛ n'a ka laadiriya ye a da bɛ don fɛn fɛn na kiri kɔnɔna la karamɔgɔ daba tugura a bɛɛ bɛ kɛ sababa ye wa min ye wulibali y'a ka kumakanw ye sabu min ye kolokala ko ye karamɔgɔ daba tugura a dati don la fiyewu maître Mamadou Traoré ale de kɔni bɔra ka kuma fɔ a wasalen a ko nin ko in karamɔgɔ daba tugura k'u bɛna fara ɲɔgɔn na ala tɛna mɛn sabu k'a da kan min ye Zumana Tarawele 100 jours ale ka avocat ka taa bila saran ka avocat karamɔgɔ daba tugura
ko bɛɛ lajɛlen bi sɔn tribunal la o kuma olu kɔni ye laɲini kɛ sa min ye tribunal administratif ye o kuma janko u bɛ se k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na olu ye sɛbɛnfuraw minɛ k'a lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara siga kɔni tɛ min na min ye San Jou ale ka titre kɔni ye ko kɔni bɛna bɔ a kama n'o ye ka annuler o kuma ko ka sababu kɛ k'a ye titre sɔrɔ cogo min na ko jɛlenya tɛ Fatriba ko a ko min ye maître Mamadou Traoré a y'a yira k'a fɔ o kuma min ye tribunal administratif maaw ye sɛbɛnfuraw lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara k'u tun kan ka kuma labanw di tile fila in na o kuma k'u y'a yira k'a fɔ u bɛna jateminɛ labanw kɛ o jateminɛ labanw de ka sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ nkɔri fɛn fɛn bɛ yen taa ni ka segin tɛ min ka karamɔgɔ Daba Tunkara kuma wɛrɛ kana fɔ min kɔfɛ o kuma ko jaabi kɔnɔ o bɛna di maa min ka fanfɛla la ko ye sara ye o kuma min ye tile fila in ye karamɔgɔ Daba Tunkara o mana tɛmɛ ka ban tribunal administratif ale bɛna a ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka sɔrɔ ka avocat wele min ye tori tigɛ k'o daw tigɛ min ye sarangosi siran ye a ka taa ka yɔrɔ jɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ni San Jou n'a ka maaw ka kuma mɛnna yen bilen o kuma ko wɛrɛ na mɛn a ko la Seba ko o kuma min ye sara ye karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ a dɔn bɛ ni min ye o kuma o de ye jago baara ye an ka jamana in kɔnɔ min ye tiɲɛ fɔ ni laadiriya kunnafoni filanin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ Jakarija M Danbele ale ka sɛbɛnni don Mamutu Kamara i ka yamaruya kɔnɔ min ye Tezara premier an b'o min ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kunnafoni ye o bɛ bɛn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Daba Tunkara n bala tɔgɔ bɛ di Buwa Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ayiwa nin ye kabako ye koyi awɔ ko n'a kɔrɔ dɔn b'a le Sphinx Buwa Jabate i k'a dɔn min ye ayiwa Sɛkinɛ Dɛnba Sɛkinɛ Dɛnba jɛrɛjɛkulu min wakili donnen bɛ an ka samatasɛgɛw dɛmɛni na a ye kule k'a bɔ Buwa Jabate nin kɔni bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali ka gɛrɛ Coupe du Monde kɛnɛ kan i k'a dɔn foyi t'an n'a cɛ fo balandanko kelen nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye kabini Ala ye équipe nationale da Buwa Jabate o tuma nin kan ka kɛ nisɔndiyako ye jumadon sini i k'a dɔn awa Coupe du Monde min n'a kan ka taa Qatar Buwa Jabate Sɛkinɛ Dɛnba ko Mali ko don sabula min ye faden n'a y'i da tulonkɛ la a b'i da sɛbɛ la Sɛkinɛ Dɛnba ko a b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ko kɔlɔkulu ka taa an ka samatasɛgɛw ka t'u sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ a ko a bɛ foli kɛ ni ka ɲɛsin jamanakuntigi ma premier ministre ka taa se ministre min n'a bɛ farikoloɲɛnajɛ kunna sabula ninnu bɛɛ lajɛlen u se kɛ ka se a dan na min ye UNISAM ye Buwa Jabate k'a dɔn olu tɛ to kɔ sabula olu ka wulikajɔ ni cɛsiri kabini don ma ja fo k'a fɔ bi i k'a dɔn a bɔ supporter kɔni b'u sɛbɛkɔrɔsɔ Sɛkinɛ Dɛnba ko Mali a den cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan i ko kɔnɔkulu min ɲɛsin ni jumadon ye ka taa an ka samatasɛgɛw dɛmɛ min ye balontan kunfɔlɔ o bɛ kɛ an fɛ yan araba nata segili bɛ taa kɛ Tunisie n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ segin fo k'a sɔrɔ an yɛrɛw jolen don i k'a dɔn a an kelen bɛ ka bi caman don u bɛ segili nɔgɔya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Sphinx kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔnba karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona l'indépendant Fasiriba n'o ye Sori Ibrahima Kulubali a ko o ntolanci kelen don karamɔgɔ Daba Tunkara fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o de filɛ nin ka kɛ a ko Mali ni Qatar 2022 an tɔ tora panko kelen ni ɲɛ wa a ko ntolanci fila don kun fɔlɔ o ye sini ye min ye kalo tile 25 karamɔgɔ Daba Tunkara min ye kun filanan ye i y'a fɔ cogo min na o ye dɔgɔkun nata ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali ni Tunisie don a ko Mali et Tunisie n'o ye larabu ye karamɔgɔ Daba Tunkara a ntolanciw fɛn ɲɔgɔn tɛ kunun ani bi ntolanciw yɛlɛma don bɛ ko la a ko ntolanci yɛrɛ nafa kama a diyaɲɛ kama malidenw kɛmɛ ka wuli b'a fɔ ko cɛ kelen ni ka taa samata sɛgɛw ka t'u jukɔrɔma tinte karamɔgɔ Daba Tunkara min ye fédération ɲɛmaw ye u ye ntanan gosi k'a yira k'a fɔ ko billet bɛ ka feere yɔrɔ wɔɔrɔ la maaw de kɔni bɛ ka taa kolokolo ye karamɔgɔ Daba Tunkara ka billet de ɲini ka dɛsɛ billet tigɛ ye ɲɛna parce que b'a ko a ko kunun tile o ma ja maaw bɔra yɔrɔ minnu ko fɔra ka taa yen lajɛ k'a daminɛ fédération malienne de football ka taa bila stade Modibo Keita stade du 26 mars ka taa bila min ye karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ ka taa bila Ɲamana o Carrefour la ale ni station Shell n'o filɛ quartier du fleuve la maaw kɔni taara bɔ ka nin bɛɛ lajɛlen lajɛ k'a ban u ma billet feerela kelen ye maaw dimina
minnu tun bɛ 26 mars da la kunu u dimina karamɔgɔ Dabatungora ni k'u kana bɔ k'a yira k'a fɔ Mali ni Tunisie ka ni Coupe du Monde ɲɛnabila ntolanci a na k'ulu kɔ wa karamɔgɔ Dabatungora maa caman kɔni y'a yira k'o tɛna se ka kɛ fédération ɲɛmaaw o kuma billet mun kan ka bɔ billet taara min billet kɔni a bɛ jɔn ni jɔn bolo min ye ni ntolanci ye karamɔgɔ Dabatungora billet san mun dara k'a ma deli ka kɛ Mali ka ntolanci la k'a daminɛ ntolancila kɔrɔw la ka taa bila jagokɛlaw la ale ni ntolanci kanubagaw bɛɛ lajɛlen bolo de y'i kun ni ka billet san 1000 2000 fo 5000 ni ka tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma o de ye billet tunu wa walima billet tununen don ka da mun de kan karamɔgɔ Dabatungora o ɲininkali tun bɛ supporteru bolo nka kunu kɔni yɔrɔ wɔɔrɔ mun fɔra supporteru y'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ ka ban maa si ma billet kelen ɲɛna billet kɛrɛba ko Kɔmako kunu o kuma ko billet ka bɔ dɛ billet ka bɔ ntolanci maa minnu sigilen bɛ k'a makɔnɔ k'u bɛ taa terrain kan karamɔgɔ Dabatungora u ka lafiya kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don Boajobaté mbi boni sɛbɛn min n'u k'a ma l'éducateur de renouveau o don Boajobaté an ka taa commune 4 na mun bɛ ni Ala ma jangɛ misiri min n'u k'a ma ko Mohamed Niaze ka misiri Torokɔrɔbugu ni Ala ma jangɛ misiri laban bi datugu sariatigiw fɛ yen sabula bɛnbaliya ani ɲɔgɔn juguya Boajobaté ani kuma langolo fɔli maaw yɛrɛ jɔrɔlen bɛ a ko laban kana taa se bolo kasi ɲɔgɔn ma Boajobaté jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko Fidama o ye jɛkulu ye muso minnu bɛ zegiri dɔnkili da olu kɔni bɛ wuli ka jɔn ni cɛsiri la fo misiri in ka datugu e ko baara yɛrɛ kunfɔlɔ la sariatigiw ma kumaden sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛn tile tɛ tuguni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ min ye misiri ye Ala ka so don maa min bɛ sɛtanɛ ta ka taa n'a ye Ala ka so Boajobaté o gɛlɛya bɛ ni Ala cɛ Boajobaté sabula n'a kɛra misiri kɔnɔna a taara laban i k'a dɔn Tigelo Mali ani ayiwa dusu mandina Boajobaté k'a dɔn kumajugu fɔliw Boajobaté ni misiri taara k'o ye kaba i k'a dɔn a bɛ ne ka misiriya ban sɛbɛnnikɛla ko nin ko in de bɛ senna Torokɔrɔbugu misiri la misiri min n'u k'a ma Mohamed Niaze ka misiri a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye i b'a ye k'a fɔ novembre tile 10 san 2021 kabini o waatiw la tribunal de grande instance commune 4 na ale tun ye yamaruya di kɛ k'a fɔ alimami ba yɛrɛ min bɛ n'o ye Mare Kureshi a n'a ka danga Banjugu Tarawele u sen kana don misiri kɔnɔ bilen u gɛnna ka bɔ misiri baaraw la ani misiri ɲɛnamayali Boajobaté nka alimami a n'a ka danga a n'a kanubaw a n'a lapasabaw olu kɔni jɛn tɛ ni tribunali ka kɔrɔfɔ ye sabula u y'a jira olu ni minnu bɛ ɲɔgɔn na i k'a dɔn ayiwa sarakisɛ tɛ yen min kɔni bɛ se k'ale ka alimamiya bali Boajobaté o kɔni ayiwa kɛlɛ yɛrɛ kun wulila min na o de ye alimami n'a bɛ wajulu kɔnɔ misiri la Boajobaté k'a dɔn a bɛ kuma juguw de fɔ kuma minnu bɛna ni ayiwa silamɛw yɛrɛ cɛ gɛlɛyali ani haramuyali ko Boajobaté a da bɛ se o de ma kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko misirimaw kɔni y'a jira k'a fɔ nin tɛ alimami ka baara ye imami kɔni kan ka bɛn ani kelenya de fɔ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ bɛn cogo min na nka ne ta kɛn bɛ i k'a dɔn kɔrɔmatigɛli i ta kɛn bɛ kuma jugu fɔ ye fo min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na gɛlɛya don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma e n'i ka danga a y'a nin bɔ k'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ ni cɛsiri de bɛ senna sariatigiw kun y'u kanbɔ Boajobaté nka kɔsa in na min ni min daminɛnen don ni wulikajɔ ma bolo da sabula alimami min n'a ka danga gɛnnen don u jɛɲɔgɔnw kɔni bannen don koyi sabula u bɛ to ka wulikajɔ bolo da tile 2 in na yɛrɛ a fɔra k'u taara misiri da bɛɛ lajɛlen kari ka girin ka don misiri kɔnɔ Boajobaté ayiwa ni a kɛra Ala faranka de ye sabula a don minnu bɛ misiri kɔnɔ salifana seli waati Boajobaté misiri welelen k'a dɔn olu dɔ kɔni caman ye silamɛya de wele k'a fɔ mɔgɔw ka sabali u hakili to ɲɔgɔn na Boajobaté n'o kun tɛ san b'a sɔrɔ i k'a dɔn bolokuru walima sɛmɛ i y'a dɔn o ɲɔgɔn na kɔni di ban misiriko la a ko an bɛ don min na ko bi Boajobaté ni sariatigiw ma wuli ka jɔ kɛ kinamaw ma wuli ka jɔ kɛ maakɔrɔbaw ani dugutigilakaw n'u ma wuli ka jɔ kɛ Boajobaté ko in baara ka gɛlɛya ka se danga min na mɔgɔw jɔrɔlen don kana bolo kana tɛ se ɲɔgɔn ma n'o dun donna misiriko la kaban o y'a tiɲɛnen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ko waati bi taa bila yan waati dafara ayiwa karamɔgɔ nin ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen min ye kuma la transit ale kɛmɛ ka grand prix n'o ye so boli belebeleba ye